Diyan ka lang. Italia. Oh no. Italia. Oh no. Quanti anni hai? Di. Come ti chiami? Hindi. Saglit. Tingnan muna. Come ti chiami? Come ti chiami? Hindi. Panong pogi? Panong hiya? Yeah. Paano? Asan ang denti? Asan ang okay? Ang okay? Ha. El naso? ¿Dónde está el naso? La boca? La lingua? La lingua, ¿dónde está la lingua? Uy! Oh. ¿Dónde está la lingua? ¿Dónde está la lingua? Ay siya, hindi kita bibigyan ng candy. ¿Dónde está la lingua? La lingua, ¿dónde está? Fallo vede. Fallo vede. Hindi. Asan ang lingua? Ang orecchie.